Pinagos sa sahog. Next, mga mami! This one is color peach. Mga mami, bagsakan tela nito. Ang ganda rin ng tela niya. It's not mainit. Garter sleeves, garter waist, working buttons, double lining, layered dress. Okay? Masarap pang sa tela nito. 34, 36 XL, masarap. 34, 36 XL, masarap. 150 pesos. Mga mami, color peach to, double lining. Yes, may denims po. Ma'am Arlene, yours na po. Ito na ako sa iyo. Next, mga mami, this is very Zara. Very Zara yung fabric niya. Yung buttons, working buttons, short sleeves with garter, garter ang waist, double lining, layered dress. O, yung ganda nito, mga mata. 28 to 32, medium to large. 28 to 32, medium to large. Hood, sunflower. Hood, sunflower, 150 pesos. Ganda na ito. Ma'am Tin, yours na. Next, mga mami, baby girl ko ulit. Ito naman, may waist din siya. Very sexy yung front details niya. May shearing. Sleeves is kind of formal. Shearing sa gilid. Pero walang garter yung sleeves, mga mana. Maganda rin to. Maganda rin siya. Small to med, pwede po. 24, 28. Hood, maganda. Hood, maganda. 150 pesos. Ma'am Juliet, yours po. Next mga mami, boho dress in yellow. Oh my God, very summer to. Very summer. Double lining siya ha. Details mga mami. Short sleeves with garter, garter waist, layered dress. Ganda rin. Medium to large din po. Okay. Medium to large. 28, 30, 32 could. Summer. Code summer. 150 pesos. Ganda ng yellow, no? Ganda ng yellow. Nakakaputi, nakaka-fresh, nakakabata. Ma'am Victoria, visible po. Summer. Ma'am Nikki, yours na. Next, another yellow. Okay, prinsesa ka muna. This one. May lining to, mga madam. Short sleeves lang. Garter ang waist, pero sa likod, double lining naman, mga mami. Medium semi-large. 28 to 30, code fresh. 28 to 30, fresh, 150 pesos. Uy, may yellow akong spaghetti. This one. This is nice then. Fresh. Fresh. Mama Nerva, yours na po. Mga mami, maganda to. Walang bewang to, padded to, mga mami. May dibdib ka na. Ay, garter siya. Medyo malalim sa likod. Padded na. Straps is adjustable.
Ay, kaya lang parang medium lang. Medium to large lang mga mami. 28, 30, 32 food spaghetti. Padded na siya mga mami ha. Padded. Spaghetti, 150 pesos. I'm Suzanne, yours na po. Spaghetti. Happy girl. Next mga mama! Prinsesa ka ng kadiliman. Smack siya mga mami. O, yung ganda na to. Garter sleeves, garter sa shoulders. Mahaba siya sa akin mga mami. Ruffle siya sa ilalim. Double lining. Double lining. Medium to large. 28 to 32, prinsesa. 28, 32, prinsesa. 150. Prinsesa. Pwede naman din yan sa small. Prinsesa, Ma'am Jessie, yours na. Next mga mami, Sunday dress. Ay, maganda to. This one is cream and purple. Sleeve, short sleeves, garter ang waist, layer dress, double lining po.